समस्त को नमस्कार। सम्मानस्पद सभापति महोदय, पंचायत वरेण्य अतिथिवृंद एवं मो सामने उत्तप्त मध्याह्न अपेक्षारत सज्जन मंडल, छात्र छात्री वृंद एवं अभिभावक वृंद और अन्य भद्रलोक जड़े आगंतुक को पचरा आगंतुक को पचरा ये तोर माता ये तोर पिता ये अटे तो घर क्या गौरव करूँ कि परिचय कर आगंतुक मोर परिचय अटे मुझे मोर परिचय अटे मुझे घर जगन्नाथ देश से मोर पिता से मोर माता लभिकी आशीष से जगन्नाथ देश उत्तर पूर्वांचल अवस्थित विद्यानगरी बालेश्वर टाउन प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में किसी सौभाग्य मन कारण यहाँ विद्यानगरी आम ओडिशा बालेश्वर को विद्यानगरी यहाँ विद्यानगरी मैंने कहना पुणी ता भर कौन हो जड़े शिक्षक संपर्क ये आहरी सब जड़े शिक्षकों का संपर्क अत्यंत सौभाग्य। आपण मैंने जानते समाज में 2 जन लोक सम्मान दिया सम्मान में 2 जन लोक मात्र सम्मान दिया से 2 जन हेले जड़े शिक्षक आउ जन हेले डाक्टर कारण शिक्षक आम मूलटा को मस्तिष्क विकास शिक्षक भूमिका यथेष्ट आ डाक्तर आम भूमिका ये समाज में आगबाट बर्तमान जब जन आईएएस अफिसर जीव यही सभास्थल में जड़े जीवन कितु ये सभास्थल गोटे आम गुंजन सृष्टि कर सार जाते आम रंजन सार जाते ये सभाटा स्थलटा 5 मिनिट सुनसान समस्त जोड़े सार देखा करने सम्मान करें तेणु शिक्षकर भूमिका समाज में केते अधिक आप जानते समस्त जानते मुझे जानी जदिव मु शिक्षक नुहे शिक्षा विभाग कम कर शिक्षक कि श्रीकृष्ण शिक्षक शांतिपनी हो कि श्री मर्यादा रामचंद्र वशिष्ठ हो कि आमर ये रंजन सार ये सब शिक्षक तांकर मर्यादा अलग समाज में से मर्यादा निश्चित अलग से समस्त नमस्कार करें से भागवत लिखा जाए गुरु को नमनी नर गुरु जो साक्षात तेणु गुरु को नमस्कार न कले किसी फल प्राप्ति हम मो मन में इच्छा हुए शिक्षक भल अनेक शिष्य मोर था अनेक छात्र था शुणे गोटे छोटिया कथा कही पंजाब तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम पुनाचा पंजाब मुख्यमंत्री गोटे सभा चली था बड़ा सभा से सभा बहुत दिग्गज था सीएम पुनाचा मुख्य अतिथि भाव में सभा मंच में बसता यही समय सीएम पुनाचा देखा जो सिक्यूरीटी जो रक्षा सुरक्षा बल से देखिए सार मुख्यमंत्री साहब उठिक जाऊँ दौड़ी गले देखिए मुख्यमंत्री सभास्थल स्टेशन जाकि पहुँचबी जड़े धोती पंजाबी पिंधा जड़े वृद्ध को नमस्कार कर हाथ सुरक्षा बल कहले सार प्रोटोकॉल दृष्टि आप नमस्कार जो शिक्षक जनक परिश्रम बल मत या मंचरे बसई सम्मानास्पद आसन में बसई से शिक्षक नमस्कार अवश्य नमस्कार मुझे सभार मूल कारण हूँ शिक्षक से शिक्षक मान से दिन सभार केवल शिक्षक मान संपर्क अनेक किसी कथा कहे मुझे छोट कथा कहूँ जो शिक्षक आम जी
उपस्थित अच्छा अनेक पढ़े ये छात्र छात्री कहूँ जो शिक्षक मत मत 4 वर्ष 5 वर्ष अ लिखे गोटे अ लिखे पढ़े कहले बुझी शिक्षक भाग्य विधाता गढ़ी मो भाग्य गढ़ी बालेश्वर में एमती शिक्षक अवसरकालीन सभा भाषण देवी सी तो गोटे कथा कहते से शिक्षक जो अटी मत लिखी से अटी अतिक्रमण कर शिक्षक को न्यून मन करी जो शिक्षक अटी शिखी मोर ज्ञान नखंड मंडलाकार व्यक्त तत्पद दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरव नमः ता अर्थ होची कोन अखंड मंडलाकार मंडलटा आपण जानते अनइरेक्टेड सर्कल अखंड मंडलाकार माने अनइरेक्टेड सर्कल सर्कल जानते किंतु अनइरेक्टेड सर्कल अपन देखो विश्व में जो छवि वैज्ञानिक मैंने आम आगे प्रेस करते अखंड मंडलाकार से अखंड मंडलाकार तत्पद दर्शितम जेन ये अखंड मंडलाकार आम सौरमंडल 9टा ग्रह देश उपग्रह अनेक ग्रहण खंड को लेकिन आम सौरमंडल ये 30,000 कोटी सौरमंडल को लेकिन आम गैलेक्सी आम आकाशगंगा गठित ये हजार हजार कोटी गैलेक्सी नहीं विश्व गठित हजार कोटी जगत ये जगत मदद दर्शन कर दर्शित तार साधना व्यक्ति नहीं जो शिक्षक सी कौन करती कौटी कौन सुइच अच्छी तबे अंडाई तुम्हारा बल सुइच तबे मार से फैन सुइच तबे मार से बारलाइट सुइच तबे मार इंग्रेजी प्रभाव अच्छी जे टीचर खोज विकास जे टीचर सोच विकास जे टीचर खोज विकास बातटा बातटा को शिक्षक जाने से जाए এবং से बात जमी जन शिक्षक जी आम रंजन रंजन बाबद किसी रंजन जन सुशील बालक आज 40 वर्ष तले साक्षात्कार 40 वर्ष तले रंजन जन सुशील बालक 3टी कथा से जीवन अवलंबन करते अनुभव करी ये निश्चित भाव किसी गोटे भल कर प्रथम कथा से कौन करते ना प्रकरण विद्यार्थी से सब द्वितीय परिश्रम प्रतिदिवस पदार्थ आलस्य घर बोला देखिए से केमी सफासुतरा कर घर घर के सजा तृतीयटा अशेष गुण से तृतीयटा मधुसूदन राव कहते कौन कहते सुशील शांत जार प्राण लभई नित्य से कल्याण से सुशील से शांत तेणु से कल्याण लाभ करेंगे लोक से पाई सभाटा आनंद अनेक सभा जमी सभाटा शिक्षक जिते भद्रलोक बस जिते पिलाने कि शांति शृंखला मत कहीं शांति शृंखला होती मुझे कथा कहूँ यहाँ विद्यानगर देश ये कथा संस्थान फकीरमोहन सेनापति जन्म नहीं यहीटा कविवर राधानाथन जन्म नहीं यहीटा विप्लवी रजनाथन जन्म नहीं यहीटा विप्लवी बनवाणी सेनापति जन्म नहीं यहीटा साहित्य हिंदुभूषण तरंगर जन्म नहीं यहीटा हूँ आप दिन कवि दीनकृष्ण जन्म नहीं ये माटिर मर्यादा अच्छे से रंजन शांत एवं समस्त श्रद्धा शुभेच्छा लाभ कर समस्ते सभा जी वक्ता सब कहले समस्त शुभेच्छा ज्ञापन कर श्रद्धा ज्ञापन कर परम आशीर्वाद से भागवत कही प्राणीर भलमंद जानी प्राणीर भलमंद जानी मरण काले कहा से रिटायर करे समस्त
ଯେତେ ବର୍ଷ ସେ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ 35 ବର୍ଷ ଧରି କେତେ ଛାତ୍ର ସେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ବି ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଶଳତା, ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସାଉଦି ଚକୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ସେ ରମଣୀୟ ଚୌଧ ଦେଖି ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏମିତି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଆମର ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖିକି ମୁଁ ବିମୋହି ଯାଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠି କଥା ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାରଣ ମାଟିକି ମାଟି ଚିନି ଦେଲେ ସୁନାମି ଥାଏ, ପାଣି ଚିନି ଦେଲେ ମହୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଦିନ ସରୁ ନାହିଁ ସେ ମହୁ, ଏଇଠି ମହୁ ଧରେ ସୁନା ମିଳେ, ଆଉ ପାଣି ମହୁ ଯାଇ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମେ କୌଣସି ମିଳେ ଦେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଲୁହାପତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବରଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷରେ ମୋର ଅନୁଯୋଗ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ସେ ଏମିତି ପରମ ପ୍ରକାରରେ ଦେଶ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद सर। सारस्वत साधक तांकर उच्चारण ही तांकर परिचय, साहित्यर गभीरता केते से कथा तांकर मत व्यक्तर कौशल स्पष्ट करिछि। धन्यवाद सर जो आशीर्वादात्मक पदन कमला स्वाद मधुगो रमः शंभोर ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। अकारण कारण करुणा वरुणालय मदीय प्राणिष्ट प्राणवल्लभ भद्रभद्रा भगवतः श्री जगन्नाथ देवस्य चरणारविन्दे सस्तंग प्रणमामि। ऐमन्या महोदयाः कौमारी नरसिंह सहयोग उच्च प्राथमिक विद्यालय आनुकूल्येन अवसरकालीन विदाय संवर्धना उत्सवेस्मिन् उपस्थिताः मञ्चासीनामन्याः पूज्यपादा सभापति महोदयाः सन्ति मञ्चे विराजमान मुख्यातिथयः प्राक्तन अध्यक्ष चांद बाबू महोदयाः मञ्चे विराजमान सन्ति अन्ये सारस्वत अतिथयः पूज्यपाद सुधासिंह साहू महोदयाः मञ्चे सन्ति विराजमान अन्यतमा धुरीणाः प्रवीणाः शिक्षकाः आदित्य कुमार राउत महाभागाः मञ्चे सन्ति विद्यमान इदानीन्तन सीआरसीसी महोदयाः साहू बाबू महोदयाः सन्ति विराजमान प्राक्तन सीआरसीसी श्रद्धेय वसंत कुमार राउत महोदयाः मञ्चे सन्ति विराजमान धुरीणा शिक्षकः मंच संचालक मान्याः मायाधर परिणा महोदयाः सम्मुख भागे उपविश्यमान सर्वे वरिष्ठ ज्येष्ठ विद्वांसः ग्रामवासिनः तथा च पृथक् पृथक् विद्यालयात् आगताः सर्वे शिक्षकाः शिक्षिकाः
आशीर्वाद या परम कल्याण शिष्य शिष्य छात्र छात्र परम पूज्य पितृ पितृ मंत्र परिकल्पनीय सर्वे महानुभाव सर्वे बांधव सांबादिका महोदय सर्वे पत्रकार महोदय जे जना तांत्रिक सहायता कुर्वन्ति अपि तु जे ममानुजा स्वकार्यं निर्वाहयन्ति चलचञ्चलिता सेवा अधिकार्ये नियुक्ताः सन्ति सर्वे महानुभावाः सर्वेषां सर्वासां चरणकमले अधमस्यः साष्टांग प्रणिपात विज्ञापयामः। संक्षिप्तः उत्कल भाषया सर्वेषां सर्वासां सुख अवबोधार्थं किञ्चित् वदाम्यः। बहुत धन्यवाद कि मधुमय परिवेश वास्तव में आम गाँव ये ग्रामर अनन्य किंवदंती अच्छी अध्यात्म विज्ञान भरपूर गाँव आज गोटे शिक्षा और शिक्षक जाति समग्र ग्रामवासी विशेषतः माँ मानकर भव्य उपस्थिति आम आज निजको गर्वित मन कर गोटे शैक्षिक दरबार में आम परिवार समस्त विद्यमान रही तत्र राज्यस्य उपजन्ते रमन्ते तदेव जो सभारे माँ थांती मातृस्थानीय व्यक्ति विशेष थांती सीठी देवता जगन्नाथ बहुत बढ़िया कथा परिशेष स्वतंत्र भावेन जेषा उद्देश्येन अस्या सभा प्रचलिता तेषां चरणारविन्दे अभिवादयामः पुनः पुनः प्रणमामः पुनः पुनः प्रणमामः ते महानुभावाः सन्ति लब्धावसर प्राप्ताः श्रीयुक्त रंजन कुमार पंडा महोदय मम पुत्रपादा बहुत सुंदर लगे आज सार निजको सुंदर भाव दैनंदिन शिक्षा प्रणाली को प्रदान करे आज से स्वतंत्र प्रति शैक्षिक शिक्षा दानर प्रतिफलन स्वरूप आज आनंदर उपलब्धि से निजे ही करें से विषय में कहूना समय अतिक्रांत समस्ते व्यस्त विव्रत है अल्प समय मुझे सारी किंतु टिके कथा कहि समस्ते कहले सार भूरी भूरी प्रशंसा वास्तव में जी प्रशंसा भाजनीय जी प्रशंसार योग्य सी प्रशंसा हवा दरकार प्रशंसा गान हवा दरकार किंतु जेहेतु से कथा को चर्चित चर्पण कले अति मधुर जमी ब्लड सुगार बढ़ी जाए से कथा शुणिले काले आपणमानकर मधुरतार स्तर बढ़ी आपण मानक एति सूचना देवाक चाहूँगी कहीं सी आज ये प्रशंसित सीटा हूँ आमर आज विचार्य विषय माननीय विद्यार्थी छात्र मंडली छात्र समाज महाभारत युद्ध पर्व सरी जाइए गोटे परिवार भितर भाई भाई मध्य युद्धर वातावरण सरीगला कि मर्मन्तुद घटना घटीगला केते पिला माने पितृछेउंड हो गले केते माँ मानकर सीमंतरु सीमंत आउ सिंदूर पुछीगला केते परिवार उजुड़ी गला तर ताड़ित नदी प्रवाहित हो गला हेले माननीय विद्यार्थी छात्र मंडली जिते कौरव संसार मानकर नष्ट हो पांडव पांच भाई बारंडारे अगड़े बसी मथागत होकर विचार चिंता कर हाय 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 आम आखि आगे यही गोटे मर्मन्तुद घटना घटीगला समस्ते व्यस्त विव्रत थे कही रखा चाहे जेहेतु कौरव माने अधर्माश्रयी थे पांडव माने धर्माश्रयी थे किंतु पांडव माने समस्त धर्माश्रयी थे माननीय विद्यार्थी छात्र मंडली महाभारत शेष पर्व जिते पांडव माने निजर प्रतिकल्प स्वरूप उत्तराधिकारी राजा को राजपथ अभिषिक्त करी पांडव पांच भाई कृष्णा द्रौपदी समेत जिते सत्पथरे स्वर्गारोहण करने चलिए समस्ते थे धर्म पक्ष स्वयं शरीर
ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେମିତି ଯାଇକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପରେ ପରେ ଭୀମସେନ, ପରେ ପରେ ଅର୍ଜୁନ, ପରେ ପରେ ନକୁଳ ସହଦେବ, ଆଉ ଶେଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ 4 ଗୋଡ଼ିଆ ଜୀବ ଥିଲା, କୁକୁରଟେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହିମାଳୟର ସତ୍ପଥକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯାଉନୁ ନ ଯାଉନୁ ଭୀମସେନ ଡାକିଦେଲେ, ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିଗଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ପତିତା ହେଇଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି କହିଲେ ଚାଲ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଭୀମ କହିଲେ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? ଯାଜ୍ଞ ସେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣର ମନରେ ଅହଂକାର ଥିଲା। କୋଉ ଅହଂକାର ନା ଆମେ 5 ଭାଇ ତାର ପତି ଥିଲୁ, 5 ପତିକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳରେ ଲୟ କରି ବାଜି କରି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଆଣିଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଥିବା ହେତୁ ସେ ପତିତା ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଉନୁ ନ ଯାଉନୁ ଆଜ୍ଞା ସହଦେବ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭୀମସେନ ଡାକିଦେଲେ ଭାଇ ସହଦେବ ପଡ଼ିଗଲା, ନା ଆଗେଇ ଚାଲ, ନା ଭାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସହଦେବ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ନା ସହଦେବ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ସହଦେବ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଜ ଶରୀରର ପୃଷ୍ଠତା ଉପରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଏତେ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ସେଇ ଅହଙ୍କାରରେ ସିଏ ପତିତା ହେଇଗଲା। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଛାତ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଛାତ୍ର ସମାଜ ନିଜର ରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ତମମାନଙ୍କର ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୂପ ସୁନ୍ଦର ଠାରୁ ଗୁଣ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରୂପର ଅନଙ୍ଗ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଗୌରବ ହେତୁ ଗର୍ବ ହେତୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଯାଉ ବାଟ ଆଗରୁ ନ ଆଗରୁ ନକୁଳ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭୀମ ଡାକିଦେଲେ ଭାଇ ନକୁଳଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏହାର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ନା ଶୁଣ ଭୀମ, ନକୁଳ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା, ଭୁରି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ବା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗର୍ବ ବା ଅହଂକାର ଥିବା ହେତୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ଜନ କର, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ହେଲେ ଗର୍ବ କେତେବେଳେ ରଖିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ କରୁଣାନାଥ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଗର୍ବ ବା ଦର୍ପର ଦଳନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅତି ଦର୍ପରେ ହତାଲଙ୍କା, ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା, ଅତି ଦାନେ ମଣିର୍ବନ୍ଦ, ଅତି ହି ସର୍ବତ୍ର ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ଗର୍ବ ବା ଅହଂକାର କେତେବେଳେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନକୁଳ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାର ଅହଂକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ନକୁଳ ପତିତା ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉନୁ ନ ଯାଉନୁ ପଡ଼ିଗଲେ କାନ୍ଦିବ ଭାରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଖା ଅର୍ଜୁନ। ଭୀମ ଡାକିଦେଲେ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ପତିତ ହେଇଗଲା, ନା ଆଗେଇ ଚାଲ, ନା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଯାହାର ସଖା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବା ଗୁରୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବି ସିଏ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଧର୍ମର ନ୍ୟୁନତା ହେଲା? କହିଲେ ଶୁଣ ଭାଇ, ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅହଂକାର ଥିଲା। ସେ ଅହଂକାର କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୋ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଂକାର ମୁଁ ଆଉ ମମତ୍ୱ, এইটা হচ্ছে ধরাশায়ী করিবার গোটে অপগুণ। তেণু ভগবান চাহান্তি এই প্রকার গুণ কাহা পাখে ন রহু। মু গলে মু এতে কইছি, মু এতে জ্ঞানী, মোর এতে কথা, মোর এতে বাণী। তেণু তা পাখে অহংকার ଥିଲା, সে পড়িগলা। তারপরে আউ কিছু যাউনু ন যাউনু স্বয়ং ভীমসেন পড়িବାକୁ যাଉଛନ୍ତି, ডাকিବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଭୀମସେନ କହିଲେ ଭାଇ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପତିତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଥିଲା? ସେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭାଇରେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଅଧର୍ମ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ପତିତ ହେଉଛି? ନା ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପଗୁଣ ଥିଲା। ନା କ'ଣ? ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ତୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିଦେଉ। ଯୋଉ ଭୋଜନକୁ 10 ଜଣ ଖାଇଲେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ,
ସେଇ ଅଧିକ ଭୋଜନ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସ୍ତେୟ ବା ଚୋରି। ତେଣୁ ତୁ ଚୋରି ଭିକ୍ଷା କରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଥିବାରୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହେଇଗଲୁ। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଦେହରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ୱର୍ଗର ସୋପାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଧର୍ମ ଥିଲା? କାହିଁକି ତାକୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁହାଯାଏ କହିପାରିବେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବସି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବସି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ? କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା? ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ପାଲାକାର ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ ସେ ଧର୍ମଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଧର୍ମଟା ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିକି ରହିଥିଲା। ଇଏ ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ମୋ ବିଚାରରେ ମନେକର ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ ନ କରି ଛେଳି କାଟିବି, କୁକୁଡ଼ା କାଟିବି, ହତ୍ୟା କରିବି, ଚୋରି କରିବି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ। ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ମୁଁ କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବି? ତେଣୁ ଧର୍ମର ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେ ଜଣେ ଧର୍ମରାଜ ହେଇଯାଏ ଏହା କେବେ ବାସ୍ତବତା ନୁହଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁହାଗଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ଥିର ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିର ନ ହୋଇ, ଚଳଚଞ୍ଚଳିତ ନ ହୋଇ, ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ଯିଏ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମାନବୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଏ ଧର୍ମ ତାକୁ ଧାରଣ କରେ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଧର୍ମ ପୂଜା ନୁହଁ, ଧର୍ମ ପାର୍ବଣ ନୁହଁ, ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ, ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନବୋଚିତ କର୍ମ ଅଛି ସେ ମାନବୋଚିତ କର୍ମଟା ହିଁ ଆମକୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦିଏ। ଏବଂ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇଯିବୁ, ସତ୍ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ଧର୍ମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଅତଏବ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲୁ, ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଜି ବିଦାୟ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଗୃହୀ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମଭାବାପନ୍ନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରାଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନି ସଭାପତି ବାଇଧର ବାରିକ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରାଇ ଏ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁରଞ୍ଜକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ, ଛାତ୍ରାନୁରଞ୍ଜକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାମର ସାର୍ଥକ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। এইଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଏକ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ସେ ସଂସାର ଧର୍ମ ଏକା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସାର୍। श्रीजुक्त रंजन कुमार पांडा महोदय अवसरकालीन विदाय संबर्धना मु मोर भावना चिंतन अभिव्यक्ति रखा
সর্বপ্রথমে আমার পরম গুরু অঙ্ক মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর গুরু বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ পরম কারণিক পরম পিতা পরমেশ্বর পরমাত্মা এবং তাঁর স্বরূপ জগতর নাথ জগন্নাথ এবং অন্যান্য সমস্ত দেবগণ জগৎ জননী এবং তাঁর স্বরূপে সমস্ত দেবীমান এই দেবভূমি তপভূমি কর্মভূমি রাজ্যভূমি ঋষিভূমি জ্ঞানভূমি এই মন্দির বন্দনীয়া চির পূজনীয় মা ভারতী উৎকল জননী চরণরে ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଆଜିର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦିବସ ସମର୍ପିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ବୋଧହୁଏ 2-3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବେ 4-5 ଜଣ ବଡ଼ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମବୟସ୍କ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ଭାରତର ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖାଯିବ ଏଇ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେମାନେ ଅନୁଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ରାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦି ଦିନର ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି 90 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛି একমাত্র ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧରେ ଆସିଛି ସେ ତ ଅନୁରୋଧ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ହୁଏତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ହୁଏତ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଯୋଡ଼ି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିୟତି କ'ଣ କରେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼େ ନିୟତି କ'ଣ କରେ ବହୁତ ସମୟ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ତେଣୁ ସେଇ ନିୟତି ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ମୋ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରିକି ଥରେ ମାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ସେଇ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ সেই অসুস্থতা ভিতরে মধ্যে ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି ରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା এই ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଯିବି ତ କହୁଛେ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି ଅଂଶୀଦାର ତେଣୁ এই যে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ভাই ভৌণী মানে এবং অন্যান্য যে কর্মচারী ভাই ভৌণী মানে অনেক সেমানে মতে এতে সুদূর প্রান্তরু যে অনুরোধ করি এটি মোর বিচার এবং ভাবনাকে আপনার সম্মুখে রাখা সুযোগ দিয়েছেন সেপাই মু হৃদয়ের বিদ্যুত গণু সে বহুত বহুত কৃতজ্ঞতা জনাউছি সময় লাগিয়ে
कहीं समस्त भाराक्रांत मेसीन जो भाराक्रांत हो गला मनीष आगुरी भाराक्रांत छोट छोट पिला पचरे पड़ते जो मैंने माने चली गले बाकी टे बड़ बड़ पिला विशेष समय नहीं जहाँ कि भाभी जहाँ कि भाभी हुए तो आउ सुजोग मिले आसबी किंतु किंतु एतिकी मु कही रखे जे रंजन भाई जो किंतु एतिकी कही a left can never light another left unless it continues to mark its own flame. गोटे दीप जते पर्यंत निजको प्रज्वलित करके न रखिछि ना सेते पर्यंत से अन्य दीप जाई पारि ना जते पर्यंत से निजको प्रज्वलित करके रखिछि से अन्य दीप प्रज्वलित करि पारि एवं रंजन भाई मु तांक विषय कहा ओ तांक भाई के मनीष हिसाब रे जानि छी तांक पाखो तो शुणी शिक्षक जीवन अभिज्ञता हुए तो किसी चैलेंजेस जो फेस करती से सब शुणी किंतु आज जो स्थान काल पात्र जो विभिन्न वक्ता मैंने आसी एक अवसरकालीन जो अवसरकालीन विदाय संपर्क में जो अभिव्यक्ति प्रकाश कर गोटे जिन जानी निश्चित भाव में he has proved to be a warning man for all times to come से निजको कौन करते सब दिन पे एक प्रज्वलित एतो जे शिखारे निजको परिणत करि पारि एई जे कंपर भूमिका सरी गई विदाय तो बदले सरकार आज फरमा दिया कि औपचारिक भाव से ना उचित पालन करा जाय तो एई जे कंपर हुए भूमिका सरी गई तो एही करी लोक मानक व्यक्तित्व मानक केबे सेही भूमिका सरी जाय का कथा अछि ऑल एवर चेंजेस टेलिंग प्लेस टू यू पुरातन परिवर्तन हुए पुरातन खबर उपरे गढ़ी उठे नूतन এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পৃথিবীর নিয়ম কিছুটা লো অফ দ্য ন্যাচুরাল ওয়ার্ল্ড পুরাতন মৃত্যুবরণ করিব পুরাতন খবর উপরে নূতন গড়ি উঠিব এবং রঞ্জন ভাই ক্ষেত্রে সেইয়া মো ক্ষেত্রে মধ্যে সেইয়া অগস্ট 31 তারিখ মু রিটায়ার করছি 2024 এবং যৌটি মোর সরিগলা সেই জীবন সেইটু আরম্ভ হইগলা परिवार समाज से पारिवारिक बर्तमान पारिवारिक कर्तव्य आसो सामने को सामाजिक कर्तव्य अन्य सामाजिक कर्तव्य आसो सहित सहित आध्यात्मिक बयस परिणत बयस हुए तो आध्यात्मिक कर्तव्य आसो तेणु केवे जो जो विद्यालय काम करते विद्यालय निश्चित भाव से रवींद्रनाथ टैगोर टीचर कैरेक्टरिस्टिक गोटे टीचर चारिटा गुणापन डीप इन नॉलेज ज्ञान से गभीर हवा दरकार हार्ड इन एक्शन से कर्म कठोर हवा दरकार सॉफ्ट इन हार्ट से नरम हवा दरकार कोमल हवा दरकार कैरेक्टर चरित्र चरित्र गुड़िक निश्चित भाव पूरा अधिके रंजन भाई परिलक्षित हो आज एतिक परिमाण व्यक्ति सामिल होती प्रति जो जो सम्मान श्रद्धा से निवेदन कर रंजन भाई जो चलापथ प्रशमित हो सुस्थ दैहिक सुस्थता मानसिक शांति एवं जगत कल्याण आत्मिक शांति
ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ବିଗତବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୁଅ ଯଦି ମୋତେ ସଭାପତି ମାନେ ସଞ୍ଚାଳକ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଗପ କହିବି ପିଲାମାନେ এইপরি করে চিত্র সে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর সময় এবং আজ মধ্যে আমি সেই সময়ে ছিলাম গোটে পটে রয়েছে কোন ডিজাইন পিকচার গোটে পটে রয়েছে সাইন্স টেকনোলজি ডেভেলপ করে যাইছি আমার লাইফ সফিস্টিকেটেড হয়ে যাইছি আমার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বড়ি যাইছি অন্য পটে পভার্টি ইলিটারেসি হচ্ছে কোন আমার হচ্ছে অন্যান্য জিনিস ডিজিজ এসব আস্তে আস্তে বড়ে যাচ্ছে এপিডেমিক আপনার হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এসব আস্তে আস্তে বড়ি চালিছি তেমন ইতিহাস সন্দিষ্ট করে ছেড়া হয়নি এটি যে অভিভাবক অভিভাবিকা মানে অଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସନ୍ଦିସ୍ଥଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦମର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ବିଲିଫର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଲାଇଫର ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତ ଯା ନା ଯଦି ଆମେ ଛିଡ଼ା ନ ହେଇକି କେବଳ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବା କେବଳ ଥିଓରିରେ ସୀମିତ ରହିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଗଲି ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାଣୀ ଆମେ ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଇପାରିବେନି ଆମେ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଟି ସଦୃଶ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସେଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଇପାରିବା ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ସେଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ମାଟି ପାଉନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲି ୟୁଜି ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା କରୁଥିଲେ କାଦୁଅ ଥିଲେ ତେଣୁ ଶୁଖିଲା କାଦୁଅକୁ ଚାହିଁଲେ କିଛି ରୂପ ଦେଇହେବନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଞ୍ଚା କାଦୁଅ ସଦୃଶ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦୀପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଦୀପ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଗରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଗରା କରିପାରିବେ କଳସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କଳସି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଇତିହାସ ସନ୍ଦିଷ୍ଠରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକି ୱିସଡମ୍ର ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ବିଲିଫର ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ଲାଇଟର ରାସ୍ତା ଯୋଉଟାକି ନଲେଜର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏ ପଟଟାକୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର 2 ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଶୁଣିବ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏ କାହାଣୀଟା ଶୁଣିବ ପିଲାମାନେ प्लीज बड़ बड़ पिला शुण गोटे सुंदर कहानी आराम से गोटे कहानी शुण बर्तमान जाऊे महाभारत गोटे उपाख्यान को किसी समय पूर्व से दना कहीगले महाभारत गोटे उपाख्यान मु गोटे महाभारत उपाख्यान यही प्रसंग उपस्थापन करुँच आमर द्वापर युग सरी आसुची कलिजुग आरंभ से समय महाभारत युद्ध जीति जाइछन्ति पांडव माने शासन करुछन्ति किछि दिन शासन कला परे कृष्ण तो पई जाइते पुनी आसीछन्ति आसिक तापर जतबेले पहुंचिछन्ति सेतबेले कोन करछन्ति हस्तिनापुर को पहुंचिछन्ति सेतबेले से पांच पांडव भाई को डाकिछन्ति से पांच पांडव भाई को डाकी कि समान सहित कथा होछन्ति से कहउछन्ति जे मोर समय काल सरी आसिला रे मु आ बेसी दिन रहिबनि এবং এতিকি জানি না যে মু এতিকি জানি না যে মু জীবা পরে এই যে দ্বাপর যুগর অবসান ঘটিব এবং গোটে নূতন যুগ আরম্ভ হব কলি যুগ আরম্ভ হব সেই কলি যুগরে অদ্ভুত কাণ্ড মান ঘটিব দেই সেই পঞ্চপাণ্ডব পচাউଛନ୍ତି কোন ঘটিব কারণ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅବତାର ବି ନୁହେଁ ସେ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଘଟିବ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି ପାଞ୍ଚଟା ଦିଗକୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଦିଗରୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦିଗକୁ ପଠେଇଦେବେ କହିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଫେରିବ ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୁମ ପାଇଁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରିଲେ ଫେରିଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇକୁ ବସେଇଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜାଣିକି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ शुण प्रथम भाई को पचारे आमर हूँ युधिष्ठिर को पचारे तुम्हें कौन देख ना मुझे गोटे अद्भुत घटना देखी ना कौन देख मुझे देखी हाथ हाथी रोचे कौन दुईटा हूँ षुंढ अच्छी कली जुगे से ही घटो युधिष्ठिर
जो प्रशासक माने अछंती से प्रशासक माने गोटे प्रकार प्रतिश्रुति देबे आउ गोटे प्रकार कार्य करिवे এটা মহাভারতের কাহিনী মহাভারতের উপাখ্যান কৃষ্ণ কইছন্তি কেতে বর্ষ পূর্বে এবং আজি ঘটিছি মহাভারতের ভিতরকু যাতে দেখিবে যে সেইটা সে কইতলে যে ঠিক এইটা হি ঘটিব কলি যুগরে প্রশাসক মানে দুইটা শুনু সে কইলে যে প্রশাসক মানে গোটে প্রতিশ্রুতি দেবে ক্ষত্রিয় মানে গোটে প্রতিশ্রুতি দেবে কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি মানে পালন করিবে না সে প্রতিজ্ঞা করে পালন করিবে নি কই দ্বিতীয় পচারে দুঃখদরକୁ পচারিলে ভীমଙ୍କୁ পচারিলে ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଲ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଆସିଲି ନା କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ଗୋଟିଏ ଇଏ ଯୋଉଛି କ'ଣ ବାଜପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାଜପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ସେ ବାଜପକ୍ଷୀର ଡେଣାରେ ନା ପୁରା ହେଉଛି କ'ଣ ବେଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା এবং কিছু সময় পরে দেখলি সেই যে বাজপক্ষী কোন কলা না হচ্ছে কোন কলা তলে যাই পড়ি না তলকু উঠেই আসিলা তলকু উঠেই আসিলা সেটা হচ্ছে কোন যে গোটে মলা জীবন পচা হচ্ছে সবকু সে কোন হচ্ছে খাউছি এগুলো অদ্ভুত ঘটনা দেখিলি যাহার হচ্ছে কোন ডেণারে পুরা স্বর্ণাক্ষরে পুরা এন্টায়ার চারিটা বেদ লেখা আছে শ্রীকৃষ্ণ কইলে সেইটা হি ঘটিব দ্রুপদ এক্স্যাক্টলি কলি যুগরে সেইটা ঘটিব जो माने होती वेदर रक्षक वेदांतर रक्षक उपनिषद रक्षक माने ब्राह्मण किसी खराब भावी समस्त आख्या जहाँ जाकर वास्तववादी कथा जे कौन हम ना जो माने रक्षक से ही माने ही वेद वेदांतर जो मूल्यबोध को भूली जाए से माने वेद वेदांतर मूल्यबोध को भूली जाए वेद वेदांत कालक्रमे तार अवक्षय घटिब एरा होछि कोन विस्मृति गर्भ की चाली এবং এক্স্যাক্টলি भी देखंतु आज যদি এই পিলা মানে কহাଯିବ চারিটা বেদর নাম ମଧ୍ୟ ସେମାନେ চারিটা বেদର নাম ମଧ୍ୟ কই পারিবে নাই ସେମାନେ ଆଉ ବୈଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲେ ତୃତୀୟ ଭାଇ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ତର ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅଟେ ଅଛି ତା ତିନି ପଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ତିନିଟା କୂଅ ଅଛି এবং মঝি কূপ পুরা সম্পূর্ণ ভাবে পানিরে ভরপুর কিন্তু অন্য তিনটি কূপ পুরা শুখিলা পড়ছে শ্রীকৃষ্ণ কলে সেইটা হি কলি যুগরে ঘটিব কিছু লোক সেমানে প্রভুত সম্পত্তির অধিকারী হইଯିবে প্রভুত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইଯିবে কিন্তু কাহাকে সেমানে করে গোটিয়ে পয়সারে করে সাহায্য করিবে নাই বা টিকে বি অর্থ দেবে নাই সেতিপাই গোটিয়ে কূপ পানি ভর্তি তিনি পট কূপ तापर पचारिले सहदेव को पचारिले तुम्हें कौन देखिल ना सहदेव कहले मुझे बड़ अद्भुत घटना देखिली कौन देखिल ना सहदेव कहले मुझे देखिली जे गोटे गाई गोटे बाछुरी को जन्म देछि एवं से गाई बाछुरी को चाटी चाटी सफा कर देला परे बाछुरीटा दौड़ी की पड़े जीव बाहरची जे ताके छाडू एवं घरर मालिक आसिकी से उजे कोन ता पाखु बाछुरीटा छड़ाई दो बोली जेते चेष्टा करले भी से बाछुरी को छाडू तापर एते चाटी ताकु छताक्त करि दिछि बाछुरी पिला माने सुनिबो पापा मामा माने सुनिबे कि एटा कि सबठारु गुरुत्वपूर्ण एटा जोठी कोइ सेटा से माने भलो भाबरे सेटा को ये करो रिपीट करिया पई कहले से जे कली जुगरे सहीटा करिवो कली जुगरे जो पिला माने जन्म लेबे दे विल बी पेम्पर्ड चाइल्ड स्कूल फीडिंग चाइल्ड से माने स्कूल फीडिंग पिला है पेम्पर्ड चाइल्ड बापा माँ माने से माने एते गेलो बसरे पढाइबे से माने को कोनसी कष्ट करिबा शिखेबे नाही से माने को कोनसी जीवन संघर्ष रे कोनसी होची कोन सूत्र देबेनी से माने जो पिला माने हेबे से माने समस्त कोन हेबे ना पेम्पर्ड चाइल्ड लगे जो माने कि जीवन संघर्ष रे केबे सोची सफल ही पाइबे कारण जीवन संघर्ष रे सेही पिला ही सफल हुए सेही मनुष्य ही सफल हुए जे संघर्ष देखि भाई ता जीवन तो सेही पिला सब जन्म हेबे এবং সেই পরি সমাজ আমি পাইবা শেষে পচালে কাহাকু না নকুল को পচালি নকুল পচালে তুমি দেখো দেখিলো না মু দেখিলি গোটিয়ে বড় পাহাড় গোটে বড় পথর খসি খসি আসুচি এবং সে বড় পথর কো কোনসি গছ বড় বড় গছ অটকাই পারু নাহান্তি এবং শেষরে গোটিয়ে ছোট গছ থিলা সেই ছোট প্লান্টটা বা চারা গছরা সে অটকাই রাখা শ্রীকৃষ্ণ কইলে সেইটা হি কলি যুগরে ঘটিব লোক মানে
ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମାତିଯିବେ ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ନୀତି ନୈତିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଟାକୁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ କରିବେ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଜଣ ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ କରିବେ ନୀତି ନୈତିକତାର ଆଚରଣ କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କି ଅମୃତ କାଳଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାଣି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ କରିଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବକ୍ତୃତା ଦିଏ ଯେତେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସେମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ମୋର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁଛୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଉ ଚାରିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏନାଲାଇଜ ନଲେଜ, ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଟୁ ରିଟେନ୍ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା, ନମ୍ବର 2 ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମାନେ କାହା ପାଇଁ କରିବା ନା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଜଗତ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ବି ଆସୁଛି, ମୋର ଗାଁ ଆସୁଛି, ମୋର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆସୁଛି, ମୋର ହେଉଛି କ'ଣ ସମାଜ ଆସୁଛି, ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଭାବିବା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁଟେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଣୀଟେ ମୁଁ କ'ଣ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନା ଖାଲି ଜଗତ ମାନେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ପାର୍ଥିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସାଂସାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାହା କାହାଣୀଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀପ ଶିକ୍ଷା କରିବା ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଜର ଦୀପକୁ ଜାଳନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଜାଳନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଆମେ ଏଠି କହିଦେବା ବକ୍ତୃତା ଦେବା ଜଣକ ଉଦାହରଣ କହିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାନି ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ରୁହେନି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା ବସିବା ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ତାର କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ବହୁତ କିଛି ତ କହିବାର ଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ଥିଲା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ କନେକ୍ସନ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଟା କହିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ଯାଉନି କାହିଁକି ନା ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବୁଝିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଶେଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାବାନ୍ତର କ'ଣ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିପାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆକାଶସ୍ଥଳୀକୁ ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପରିଣତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ କେହି ଅଚିହ୍ନା ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରକ୍ଷକ ସାମାନ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାର୍। ସମ୍ମାନନୀୟ ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାଚଳ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଯିଏକି ସଭାପତି ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତି ଆପଣା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ SMC ମେମ୍ବର, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ,
ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସବୁକୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ଥିଲା। ସମୟ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କଥା ଆସୁଛି ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମତ ଦେଲେ। ତେବେ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରି ନିଜ ଜୀବନ ପଥରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଯାହା ଶିକ୍ଷକତା ଏକ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ପଦ, କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏ ପଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହି ପଦରେ ରହି ଥାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ କରିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆପଣ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ହଉ, ଚାଉଳିଚକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଉ, ଛଡ଼ା ଉନ୍ନୀତ ମଧ୍ୟକାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଉ, ସମର୍ଥିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 100% ସଫଳତା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆଗରେ ବସୁମତୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯିଏକି ଅନାଦି ବାବୁ ଅନାଦି ପଢ଼ିଆରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୋତେ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଇଲେ। ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପଟାସ ଗଛ ଥାଏ, ପଡ଼ିଆଟା ଓପନ୍ କରାଇକି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଉଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଏ ସ୍କୁଲ ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା